हेलो नमस्कार सबसे वाला ते समस्त वेलकम बैक टू माय चैनल के नया वीडियो दा बनाने स्वागत तो संग माने एबे हमें का नया वर्ष दिन फर्स्ट वीक माने जनवरी 1 तारिख दिन हमें जाइथिलो बुली भुवनेश्वर हेपटे हम जाइथिलो इस्कन मंदिर राम मंदिर लिंगराज मंदिर सब वीडियो आपण करछि लिंगराज मंदिर को करा हैनी ना करा हैनी लिंगराज मंदिर करा हैनी राम इस्कन मंदिर वीडियो पके देछि आपण देखुथिबे एन्जॉय करथिबे भी एबे हम राम मंदिर वीडियोटा पके आपण देखो एन्जॉय करियो ते वीडियोटी भल लागै ताले कमेंट दे करिवे लाइक करी शेयर कर सब्सक्राइब करी एवं मो सांग देखि आता जे हम घर को आछि आ जे सांग सोना सोयश्री ठाटोई तापर आ जने आछि से ता मामू करे मुरगरे एठी से आछि तार आछि ना ठीक नै तापर से अपन देखन वीडियो को एन्जॉय करन ओके तो सांगने एबे हमें जाउछु एपटे बसी जाछि नासी हाय चिंचो ए यो जाम चिंचो सेंचो ना केचो एटा तो राडी दिवारी कैसे देखो नीचे को जो मना चिंचो से ना सेंचो एटा हम सुंदर छियो तो सांगने एबे जाउछु इस्कन मंदिर ना हां इस्कन मंदिर रास्ता जाउछु ट्रैफिक जाम हो चल गाड़ी एठी ठिया आइछि एपटे केते बेल राम मंदिर भुवनेश्वर रे भिड आज देखिए देखिपे केते भिड़ घरे कड़े पड़े पिलाने देखिपे केते लोक
ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଇପଟେ କ'ଣ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭଲ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେଠି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଭଲ ହେଉଛି। এইটার বড় সাইজটা হ্যাঁ ভাল লাগুছে পিঁধিলে ভাল লাগুଛି তার গোটাଏ ନେଇଯିବା ହଁ କିଛି ନାହିଁ ମାମୁନୁ କୋଉଟା ନେଲା ସେଇ ପଟକୁ ଯିବା ଚାଲ ଲି ଆସ। ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ପିଙ୍କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ এইটা পিঙ্কি এটা ভাল লাগুଛି মতে বসিলু সেইটা নেই সেটা ভাল লাগুଛି মতে এটা পিন্দিলু হଉଛି কি নাই আরে কোটকারে নে দেই নালু সে ব্যাগটা থই দে করতে দে তো হଉଛି হଉଛି না ভাইটা কম হଉଛି এটা দলা এড়ে এইটা ভাল লাগুଛି হ্যাঁ হ্যাঁ দাও পিকি আও দেখনি পিকি ভাল লাগুଛି না পিঙ্কি ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଲା দেলে এইটি বা ହଁ ଶ୍ରୀଲେଦର୍ସ ପାଖରେ ଫାଇନାଲି ଜୋତା କିଣିବା ସରିଯାଇଛି ଏବେ ବିଲିଂ ହବ ଆଉ ବାପ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଚପଲକୁ ସଜେଇକି ଏପଟେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ୟେଲୋ କଲର୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ନା କି এটা তো এটি দেখিলি যে নাহি এইটা সব এটা ওটে এটা কার কে নেইଛନ୍ତି বোধে না নেই না আচ্ছা 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 তাহলে দেখা ଯିବା